maintenant, je souhaiterais, parce que vous me réformeriez, s'il vous plaît, la question en français tout à l'heure. Non, Oui. je posais la question des fonds de garantie voilà, de la maison des transferts, ses liens avec la Banque de France et ses liens avec la Banque africaine, etc. Où on en est. Alors tout d'abord, la maison des transferts, c'est une société qui existe depuis 1998, mais nous, on vient d'arriver sur Marseille, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur Nîmes, Avignon, Orange, et là, on arrive sur Marseille. Au niveau de la Banque de France, oui, effectivement, on a l'agrément de la Banque de France avant de monter la société, sinon on ne peut pas le faire. Après, au niveau des fonds de garantie, nous, on est des courtiers, si vous voulez. C'est-à-dire, nous, on travaille pour ces 5 opérateurs-là, MoneyGram, Global Transfer, MoneyGlobe, RIA et SIG. Donc, c'est ces sociétés-là qui nous payent en termes de commission après. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Très bien. Merci. Moi, j'ai voulu vous poser la question, pourquoi vous êtes venu trop tard à Marseille? Ben, c'est-à-dire que... c'est une belle question. Oui. Non, c'est pas trop tard. Oui. Parce que, en fait, comme on a travaillé dans le Vaucluse et dans le Gard, ben, on a mis un petit moment pour décider de venir à Marseille. Vu le contexte, et on a fait aussi un petit sondage, effectivement, il y a beaucoup de concurrence sur Marseille. Voilà. D'accord. Et au point de vue, est-ce que vous avez mis en place le système à partir de quand on peut venir dans votre bureau pour le transfert? Alors, on est ouvert depuis le 24 novembre 2014. Donc la porte est ouverte, vous pouvez venir, sauf le dimanche, bien évidemment. Et même demain matin, on est ouvert à partir de 9h. Jusqu'à? À 18h. 18h. D'accord, merci. Je vous en prie. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Galère, vous êtes sur l'émission comorienne La Voix des Comores. C'est une émission dominicale qui commence comme d'habitude depuis 16h30 et qui s'achèvera à 18h. Et vous êtes sur 88.4 en FM. Et nous continuons l'émission avec des invités que vous avez eu l'occasion d'entendre en version comorienne et en même temps en version française, et qui parlaient, disons, des transferts, voilà, d'argent, etc. Bon, moi là-dessus, je ne suis pas bien calé. Et nous avions tout à l'heure notre ami Citron, et puis avec sa collaboratrice qui expliquait la venue des maisons de transfert à Marseille encore une énième fois. Nous vous donnons tous les mécanismes, tous les moyens de vous exprimer ici. C'est une radio libre, une radio associative. Mais comme on nous a suggéré très récemment qu'il faut quand même, sur ces points, qu'il y ait un préalable. M. Guigui, peut-être vous n'étiez pas là, donc on va se limiter à ça, surtout quand il s'agit d'une version française, parce qu'il y a des nouvelles règlements ici qui fait qu'on ne peut pas, voilà, faire ce genre de choses. Bon, pour ceux qui nous ont suivis, nous demandons des excuses à ces propos, parce que récemment nous avons eu des directives ici, voilà, allant dans ce sens. Donc nous demandons des excuses de ce point de vue. Et une petite pause musicale avant de continuer la partie. Nous faisons
ont apprécié les musiques Joujou de notre, des amis d'Anjouan, je crois. En fait, ce qu'il a parlé, c'est quoi? On ne peut pas faire de Publicité des ici. agences commerciales. Non, comme vous l'avez exprimé malgache, c'est bon. Comme vous l'avez exprimé, C'est c'est pas bon. le problème. C'est Non. pas le problème. Mais comme en français, Le problème, c'est quel que soit, parce qu'on peut toujours traduire. On sait que ce qu'on dit même en malgache ou en comorien, quand ils veulent, ils trouvent des gens pour traduire. Donc il faut respecter l'esprit de la lettre et ne pas minimiser quand il s'agit d'un langue privée. La seule excuse qu'on peut avoir, c'est que c'est récent. On n'a pas eu le temps de bien le diffuser, le dire, et ça existe depuis longtemps. Un des... Oh non, il n'y a pas de souci. Radio Galère 88.4 en FM, il est 17h pile. Nous continuons l'émission comorienne, comme d'habitude. Je vais passer la parole à notre ami Guigui qui va s'expliquer. Guigui, vous avez la parole. Merci. J'ai bien entendu la remarque. Seulement entre l'esprit de la remarque et la mise en route de cette même remarque, il faut un certain temps d'adaptation. Donc, tout en nous excusant, on doit dire que les choses se font en marchant. Hein? Donc, il n'y a pas mort d'homme. Et en tout cas, l'information, elle peut être utile aussi. Mais nous ferons attention à l'avenir de ne pas déraper. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, nous les remercions pour être venus nous informer. Et j'espère que l'information qui a été donnée sera utile. Et si c'est utile aux gens, ben c'est déjà le service rendu. Merci Guigui pour cette remarque-là et ces explications. Et nous continuons. Citron voulait nous donner des informations. Citron, vous avez la parole. Ewa Dani marhaba. Donc wale hapo mimi ndo mbisho marhaba tena no washilizi wa radio. Onsi pia ra mume ra mshe waluma na honi no waluma garini wa mbisho marhaba ya wone saukaya. Karjaka za yabo sisi mabrahe maison de transfert kaonge yarmwe 44 boulevard de la Liberté ya Marseille mon premier. Gaz joka na tsabuza upara wa rahu wandu wa shenu wandu wa ume roshi shinde rijirjue le daho linu wakatire na wuli kangwa benti marhaba menji na mtukuzani mji hawinji. Merci Citron. Une petite pause musicale. Mais parce qu'on a des élections, c'est alors que on a dit, donc on verra pour les autres. Non, vous êtes pas bon. Parce que tabet c'est quasi information na les gaz na bravo Marhaba washiriki kuweza kuendelea norde hekimwakia wanasamba kwanza leo kamba kao mani wanasa kwa kila saya kubwa wanusu hata mpaka saa 12 ya mkamilia wasupa wasu wao wanyaku wa taifa zao haudunga ibana majatu mwambia nyambani banda ilo kambari viti mfumo wa voti hukomoru viti mfumo ilo kambani information kasu hauzuri watu kasujua zivoti namna za nda mazamono mtayarishi wazi kutizini watu wengi kwa kana hata mbatufanyishia leo zifanyisha watu wengi ilo kambani mkini Bakar na msme maarufu watu watekelezao ana wao washirika hangu watunde zitokuzibira harma masiwa aizo de ngompa watu na ripara bahati leo toujours ripara mananyatu moment abdu
kini wae tena raha na information kuhusu maana wandi watu asili walohu no Marseille wako wanapendwa muziki rabuzi kabla wasiujulishia kandri ya husu hizo zalawa harma ikomor. C'est bon, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Marhaba washirizi watukufu Rusungia haruma mpango watu wa bidii ja haruma taarifa tukautekelezewa na Mesmer maarufu na Said Bakari wakati hiyo toja na nue liingalie kwa kila WhatsApp tebi ataha tekeleze mtohira 91 0491 08 28 10 au 0491 08 28 15 wa watu hafidi hao na zitongo tuzurungo banu nikawa taha wa ingiliani marikano na wasi hono haizo Said Bakar Mesmer maarufu Rusungia haruma shikande ya bili destani fa habari zalawa masuani na zifodi nazo zabaki ba Marhaba menji washilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum. Kabla ya rarja karimnikani ze natija za lawana harmaze voti za hima deputy na nema konseye wakati unu garjumju izani taarifa ya lawana nema hakama ya henti ya hatu. Hamujuzanu kaya mwezi wa Avril wa muhazizi lina 10 ya serikali ya Dr. Ikilu Dwanuni wajuliza ukaya wakanza wafanyisi wa kudeta hautolo harma eezi. Na zanagozinu wakati za hambo ngabu wandu shenda ikao waretewa rangu de makati ya hunda makati ya mga sina takriban mahamidi ngo ushivani. Ama huye juma ya juzi mahakama ya henti ya hatu wa hukumu wandu wanu ili hauwani saukaya mengo ni wandu wanu ngabu wandu ikao kweli wakanza wafani kudeta honi mahakama mwezi ya Avril wa muhazizi lina 10 na ezifungu ikaunde za rema wandu wanu zikanti hena mnainu. Ngabo Jorisi ikawo wi mercenari ya zalo harma eti ya Congo na Alamino ikawo wi wajau hazalo harma eti ya Chad wanu wahukumlo hazifungo za mahakume za Shivani ikawo hini nzima vanu harema lamanda ya relzu majana maidi za Shikomoro. Ngabo wajau wana statulu ikawo wi mkomori upande wae hafungwa maha 6 ikawo umahamzima gaujuka sursi. Nana wajau wana Mahmoud Ahmed Abdallah ikawo wi mwana wa mrehimlo Ahmed Abdallah Abderrahmani raisi mzamani woi hafungwa wajau harema mahamitanu nana wajau kapiten Amjadi hafungwa mahamitanu nana muhamzima wa sursi. Upande wa Toibu maarufu Toibu woi hafungwa mahamine ikao muhamzima ngu wa sursi. Na vanuza mbao ngabo wanajana waidi ikao yumzima homba fakrana na babatai wanu upande wa hao imahakama ya unisauka kwa jaka harma ezitulazinu shakwa jafungulwa nga ushivani. Haizo mdu mzima bahindi ya fungulwa ni mahakama ikao yujula hele zina la Usaini Maugida. Garjunji ya imakatiano harma onkali husu ze voti za ima depute na ima konse ya hensi hatu. Na kabia harja karimikani ze natija, garjumni kanukaya harma ze parti zilo harma hensi hatu, mengoni mwa parti nsano ndo wakana makandita wenji harma ze voti zinu. Neze parti zinu gawe parti jua ikao, le parti Ahmed Abdallah Sambi wakana makandida mengo minena waidi harma ima konseye, nena ishirina muja harma ima depute. Wabini le parti Orange ya wana Daudu Kiki,
ikao wanu wakana makandida mengomini na wane harma ze conseiller nana makandida 18 harma ema député e wararunga bo e parti CRC ya Colonel Azali Assoumani ikao wanu wajau wakana makandida 20 na mwija harma ema conseiller nana madéputé 15 nana wajau e parti handa nikao kana makandida menji e parti ya Dr. Ikilu Danini na le UPDC ikao wakana makandida mengomini na wanane harma ema conseiller nana 20 harma ema député na holio dezenati jazala wana ne sheka ushantiwa utunda zevotini waunisa ukaye mafuvu mengo fukare na mwija harma jana ya huwa komori doa jitakeleza harma emisutu hauchagua ema depite na nema konseye na eulwa ya huwa ndrika undo wandriha wanziwa harma zeliste wakaya 275,348 électeurs ikao wajitakeleza wanda wa voti 195,741 na vanu zambao ezebilete ikao kajakana mana zinuramba onwili zikazinji kabisa haukaya wakomore wenji wa hausi unema raia ya kisiasa onjini hau wa voti nwili ikao zebilete za kanilizika 14,943 emakati anga jumni kani bandu za natija homonisa nukaya ye parti ya Dr. Ikilu Danuni na le parti UPDC nana e parti ya Ahmed Abdallah Sambi na le parti Jua dwalana makandida wenji harma omchilu wabili tibahi leze parti kao wahunda na makandida wenda director Aunukani mfano harma liswala mali ya UPDC ngona makandida wa ili yenda director harma omji wa moroni ya makandida mzima yenda director na harma liswala nzuani harma mada vushenda ya kawoti wa madepite ye parti ya Jua ya Ahmed Abdallah Sambi ngona makandida shenda wenda harma omji wa vili na wajo harma liswala ngazija e parti ya mwini barakatu swalini raba onde RDC na e parti CRC ya Azali Assoumani dole makandida wenji harma omji wa vili upande wa mji wa Moroni Nord humu bwana Ibrahim Mohamed Sule wa parti Jua wehende director hauvoti wa mafungu mengo mtana mwijahar majana na wajau harmali si wala mwali umkabala wa msutuni Mombasa na mlejele humu ngarhunda wa bwana Said Bako na wajau Hashimu Ramiara ikawanu wa parti UPDC wende director harma umkabala wa mitami huli humu ya serikali ya Dr. Ikilu Danuni waungana na Esheki hapa kabana Elarif Said Hassan waziri wa hida zabari zobo wanzeno mshirikiano halazo na nzaharma umkabala unu na wajau harma ema deputy ya zamani ya kaharma intihatu wahunda na bahati wendao mchidu wa bili ngo weibahi ama ho wasali yabanu wala zona nzaya Haurema mfano bwana Jai Ahmad Shafi ikango do harma mchidu wa bili umkabala wa washidi na dimani na nafahami Said Ibrahim ikango do harma mchidu wa bili umkabala wa Itsandaya harma makandida watsanu wanawashe wakaushindani madepite harma intihatu kandida mzima dahi mwanamshede hunda ni bahati yendao harma mchidu wa bili na madam Hajira Muri ikango meri wa mji wa Funguni na ingo do mchidu wa bili na idi bwana wa parti CRC harma umkabala wa Itahidi harma makandida ikango ya kama independent fukare bahindo wasuli harma mchidu wa bili na wajau harma disi walanzwani kunungarunda wa bwana Abu Ashrafi Ali Bakar ikango director wa usalama wa hinsi wa hatu ya bira ngondo harma mchidu wa bili harma umkabala wa msamdu na wimru ikao hahibize passport za shikomori hazihuzu vanu zambao wa msamdu wa msawa ngondo harma mchidu wa bili na wajau harma disi walangazija ngarunda ukaya e parti CRC ya Colonel Azali Assoumani ngo harma mada fumane harma umchidu wa bili na lile bavula hambu ye Itahidi ye hamahame mbwankuna na e washili na e dimani kabla ya jakati ni kase Bakar omrongo ngamjumnikani bandu za natija na madina kabla ya Bakar jarengo omrongo homnikani mfano harma umkabala wa Moroni Sud humu wenda mchidu wa bili Mohamed Msaidie wa parti Jua hondana na 30% ikangu ushindana na Mohamed Daoudou Kiki wa parti Orange ikao hondana na 30% harma ibambao hunga Mohamed Sule Islam wa RDC hondana na 20% na engo do mchidu wa bili na Issa Sulemali wa UPDC hondana na 17% harma e washina na dimani garunra bwana Sharif Maulana wa parti CRC hondana na 20% na engo ushindana na Jai Ahmad Shafi wa RDC ya hondana na 17% harma umkabala wa mbajini ngwangwe garunra Abdul Karim Mohamed ikamdi waziri wa ulezi wa taifa ngodo harma mchidu wa bili na hondana na 22% na engo ushindana na Ali Said wa parti Jua harma ngwangwe na hondana na 18% harma umkabala na zaliwa na Itahidi 18% nana harma umkabala nazaliwa na Itahidi garunda Hajira Umuri ikaunde meri wa mji wa Funguni wa parti RDC hangodo umchidu wa bili na hondana na 27% na yunjuka ushindana na Idi bwana Mboreha wa parti CRC na hondana na 12% harma ya mame nana Mbwanku garunda Suleiman Mohamed Swadi wa UPDC hondana na 28% na yunjuka ushindana na bwana Ahmad Ali Karan wa CRC hondana na 14% ihangu garunda Raoul de la Pierre wa RDC hondana na 22% na ingodo umchidu wa bili na bwana Ali Mwaju wa CRC ikahondana na 20% iho mitsa mihuli nana embude
ngarunda bwana Ali Hamada wa parti radhi haunda na 23% na yujo kaushindana umchido wabidi nena Mohamed Abdou Mhaji wa parti RDC haunda na 20%. Hamwiso ndo harma mkabala wa Itsandra ya Sweden ngarunda bwana Fahmi Said Ibrahim wa parti PEC ikawa kausaidiwa na parti jua mkabala unu godo umchido wabidi na haunda na 32% jo kaushindana nena Hassan Swalihi Hamadi wa parti RDC haunda na 28% na nawaja harma mkabala wa Itsandra ya Nord ngarunda Mali Hassani Muri wa RDC haunda na 33% ngujo kaushindana nena Sule Hamada wa UPDC ikawa haunda na 19% harma umchido wabidi. Mwana Bakari ngarunda